anw bamanen no silamɛya kan précisément anw bamanen do sunna kan n'u yɛrɛ ko to ko wagabiyaw o tɛ problème ye bɛɛ n'i ka dinɛ don an bɛɛ ye silamɛw ye mais an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ dɔ la an ka silamɛ cɛkɔrɔbaw k'a fɔ Hayidara ninnu ka kuma olu ka dɔ fɔ ko wagabiyaw y a pas de problème olu jaabi cogo bɛ yen mais an ye fɛn dɔ de ye n'anw ma bɔ ka kuma mɔnɛ b'anw faga n'an ma bɔ ka kuma mɔnɛ b'anw faga dugukolo sanfɛ wa an bɛ kuma o tɛ ka yira ko kunu ni bi tɛ kelen ye dɛ kunu min tun bɛ fɔ sunnamɔgɔw ma o ni bi tɛ kelen dɛ hali ni sunnamɔgɔ cɛkɔrɔbaw sabalilen don o t'anw ye dɛ anw tɛ fugariden ye dɛ sunnamɔgɔ cɛkɔrɔbaw ka sabali mais anw tɛ fugariden ye dɛ hali n'u y'an na sabali ka kuma fugaridenya tɛ dɛ parce que an ye fɛn dɔ de ye bi n balimaw ni procureur ma wuli k'u jɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ a fɛn in man ɲi a man ɲi parce que an ye bilakoro dɔ ye ko alimami don a bɛ Kayi bilakoro dɔ don a bɛ Kayi ko alimami don hɛrɛ dɔgɔyama tɛ a tɛ min da wagabiyaw kan mais n b'a d'a ma détail la aw ka vidéo tigɛ aw ka taa d'a ma n b'a d'a ma détail la sisan chapeau chapeau a tɛ gɛlɛya o ko in tɛ gɛlɛya dɛ i ni silamɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn na alimami suna alimami dɔ bɛ ɲɔgɔn na o y'aw ka problème de ye i ni an ka suna bɔ a la ko b'a ko wagabiya i ni wagabiya alimami dɔ bɛ ɲɔgɔn na o y'i n'o cɛla de ye mais n'i ko ko wagabiyaw o y'anw de ko ye anw ye wagabiyaw ye wa cɛ o cɛ cɛkɔrɔbaya t'o la denmisɛnniya t'o la wallahi billahi n'i ko ko wagabiyaw c'est que i donna ne ka dinɛ la c'est comme ne taara n ko bobow marakaw c'est comme ne taara ko chrétienw mais n'i ko ko wagabiyaw i donna ne ka dinɛ la dinɛ min n'i ye dinɛ min choisi bɛɛ n'i ka choix don n'i ye min choisi ɔ bilakoro dɔ t'i sigi Kayi ka manamanakan fɔ anw ma e t'i sigi dabadenya la Kayi e ɲɔgɔnna bilakoro i ma don ye don min ye fɔlɔ e tɛ se ka t'i sigi Kayi ka sunnamɔgɔw dɔgɔya anw faw bɔr'o kɔnɔ anw mɔkɛw bɔr'o sunna la anw baw bɔr'o sunna la anw kɔrɔmusow bɔr'o la c'est que ne y'anw bɛɛ dɔgɔya n'o y'a sɔrɔ anw faw bɛ yen olu kana kuma mais e ɲɔgɔnna bilakoro e tɛ se hali min tɛ yen ne y'a fɔ aw ye n'aw ni suna alimami dɔ bɛ ɲɔgɔn na o y'aw ka problème de ye n'aw ni suna alimami dɔ bɛ ɲɔgɔn na aw b'a gérer mais n'i ye sunamɔgɔ bɛɛ ta anw wajibilen don ka kuma parce que o kɔrɔ ko dangarila anw na n'i ye dangaraw na k'i dabara ka bon anw yɛrɛ bɛ bɔ ka yirila n ko fɛn b'an o tɛ dabara ye dɛ fɛn b'anw bolo o tɛ dabara ye n'i ko ko ni alimami n'i nana ko maɲi ou i kana ko a tɔgɔ cɛ tɔgɔ fila ka bɔ Koyita ou i kana ko mɔgɔ wɛrɛ ou i kana ko Tarawele i kana o ye n'o cɛla de je me mêle pas dedans mais n'i nana ko suna an bɛ ɲɔgɔn na dɛ maa si tɛ dangaden i tɛ ne ka dinɛ dɔgɔya ne sigilen ɲɛnɛ n'i nana ko suna wagabiyaw ne fana b'a yirila n k'i ye den modèle min ye da bɛ bɛɛ kun ka kuma da yɛlɛnnen don da bɛ bɛɛ bolo ka kuma ma tɛ ne ka dinɛ dɔgɔya dɛ an ka bilakoro ye lamɛn bilakoro cɛ ye an ka lamɛn fɔ yen fɛla la komi dabadenya de ka di e ye dabadenya kan fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna la k'i sigi k'i jɔ misiri kɔnɔ dabadenya la e bɛ se ka mun kɛ e n'i ba cɛ e ni ne jɔlen e bɛ se e bɛ ka min fɔ wagabiyaw ma e bɛ se n'i y'a fɔ min gɛlɛ kari min minɛ k'an sen don i kɔnɔ k'an sen n t'a ko yɛrɛ bilahi n bɛ sen de su bɔtɔli ji la ka don i kɔnɔ maa min mana kɛ kalabanci den ye jamana kɔnɔ o fɛnɛ de bɛ t'i sigi ko min ye bisimilayi dɔ ka kulu huwalaw dɔn olu de bɛ t'u sigi sa ko ayi ko non k'olu kɛra alimami ye min mana min ja o bɛna k'o b'o ta k'o di sunamɔgɔw ma aw ni suna alimami dɔ ka kɛ ɲɔgɔn na c'est votre problème aw mɛna aw ni maɲi ninnu ni fɛnkɛ ninnu bɛ ɲɔgɔn kilasi aw ye ne ye anw tɛ kuma o la mais n'i nana ko wagabiyaw de an bɛ ɲɔgɔn na yen de wagabiyaw parce que anw faw b'o la anw mɔkɛw bɔra yen anw tɛ mɔgɔ musalakaw la dɛ an ka nin bilakoro in ka kuma lamɛn fɔlɔ c'est très important sisan nin y'an donnen kɛlɛ de kɔnɔna la
ni ne donné ni nana ini almami do c'est pas mon problème mais ni ko wagabiya ni kelen fo wagabiya wa me ba ke me fima iye chagoroba o tene talla iye fenge o tene talla ni ye wagabiya o doga minga juguni ga doga mata mbo tambo daitaka o ya montaye parce que fo itangula on dine ko on ma se mokotama ma kana saundama kuma bini on te se mokotama moshi kana saundama tan sigle ya odine ko kuma me ka on to ga wagabiya o beta donata o nan fiki de ya kan o te passer mais amedo ame nyon clasher sisa ne re ma te danga de ne re almami mashi te danga de ne almami comme jamana ko to na nyambala atokofla ni kuma ka fo jamana be situation na awakila o de be se kuma la awakila o be se kola awakila o se fenware la jamana be situation na o programme be kai o mani ngole anya nyere nyiniga amba nyere nyiniga folo mais programme tala amba di petini ma amba dama dar amba dima ibe misiri mi gono munu men na figi de ya namuna minela anga daga fe ibe min fo wagabiya ma igada mo kele o kele mbata minga juguno yo gatla go segi minga ju mo ma nyem fa mana mi ma de nte banini ngente foige mais mu fa mana mi ma doni mbo de ma shabu la minga die ni karamo ye mo mi mino fene kaka ni an karamo do gambiti karamo daga ya katla ka dugukolo tige karamo no fe billahi halata gelea jogo dala fiu atena foko wagabiya ba foko way ko no ko wagabiya ba foko no e wagabiya sawalendo wagabiya be o tamye de wagabiya dem biya nga farne an nga far kabi ala e wagabiya da fokori denta wagabiya la kabi ala e sunamo da sunamo fokori de to yinyela ima famia ito yinyekisela me ko mina to bora awa clashi la kanado anga dina de la sisa ambo feneta suna oni karsa che o tan problème mais ni na go wagabiya o donné angu anga blala ngata nga bla ko roina me do fere be seli ni kofe kafiri de do bita seli ni kofe anga lame parce que ni saya buma on bisa ulu bolo comme singwa ni saya de kaduye mbesa o de mone nga ambesa o ti mone billahi al-ali al-azim abu mani chowo on est prêt pour leur affronter ou kana nous prenons le kasa on y prenons le kasa et après fois wa ya shuwe jahannama ne on me alul be voilà awa mangame ay déclaration de guerre de gemo masama de déclaration de guerre jamana kuno agogo wagabiya shuye jahannama de kalebe mungono angilame mbi jabiu ay namede ayalame nous prenons le kasa on y prenons le kasa et après fois wa ya shuwe jahannama ne on me alul be tu fait si ça tu ou comme me fait comme il y a fodoro wahabiyaka nangara baya neti ka famu uluka misiri balau bullai igogo wagabiya nangara baya kita ka famu mais di fa ni ngai fa ba famu ni ga chokoro ba ni nga ba famu igogo wagabiya nangara baya eta famu ya kibe amululu bati baiti wanta do ibului ibe minko ebaga dina min bato ne toli dogaya de mais ne toli dogaya parce que oregama goro ko ne keri nyoy parce que idona wa dina la mais ebaga dina min bato parce que islamé e kafiri dendi et islamé de e kafiri den wololindi et islamé ye guerre déclenchée jamana kono anga ta fe ni jora video la anga ta fe mais guerre déclenchée li igo woni saya tawma o ka autorité do problème foi dala anga ta fe anga ta fe ni saya tawma autorité do mbete ju kongo figa iga boli songoro la parce que ebe misiri mi ngono misiri tede etani boli songore kala banci den bebe ge misiri ngono kai anga gosha anga ta fe
comme un côté ini karamo do be nyogona ote o fo wagabiyo anga tagafe comme wagabiya keledu anga tagafe jamana ngon ladu anya sigi ko laje an fa baga dogoya o ibina wagabiya be dogoya lam fuitala anga ta comme wagabiya su ko e ko be jahannama no I fa de be jahannama kono I ba be jahannama kono ibe karamo munu no fe u nyenama u be jahannama kono ali lahara u be jahannama kono ebe munu no fe u be jahannama kono wagabiya u te jahannama kono de I bora kabla mina oli de be jahannama kono de bu nyenama u be jahannama kono parce que jahannama kono denyi maye dugugolo sanfe mami mina dine be goji ku be bla jahannama kono ima famu wagabiya u te jahannama kono de Ibiga chokoroba mi bange dugugolo sanfe ale de be jahannama kono anyenama be jahannama kono parce que ne be min daga sunna folo o ga juguni jahannama ede ne be min dai faka o ga duguni jahannama sun o ga juguni jahannama sunan fa o te jahannama kono de o libe arjina ona mbo kalama mais e kafiri de modeli jamana kono bete kilide on baw dalilu arjina kono e kafiri de modeli jamana kono I fa de be jahannama kono I baba kono I kabla de be jahannama kono on ta kono de on wa shuta kono on wa shute jahannama kono I fa shu de be jahannama kono wani fa nyenama do mba nyenama mba rentrer sunna wa meeting ni kay me boni ngepeu mbe aradari menga FBI blay no fe fo kay mbe koda e pitika bla kuru mbe koda e ka fo kay fo kisa danga dia ka be dabla anga tagafe anga lame parce que ni saya buma on bisa ulu bono comme singo ni saya de kaduye mbesa o de mone nga ambesa o timone de billahi aliyil azim abu mani chowo on est prêt pour leur affronter ou kana nous prenons le casa on est prenons le casa et après fois wa bien sûr jahannama ne on me alul be tout fait si ça to wulu ko be fe ka min ya fodoro wa hadiya kan nangara baya ne tika famu wulu ka misri balawu la ito famu ni ga chokoroba nyinga iga musokoroba na un jera kan nangara baya ke nyongo fe ni ga chokoroba nyinga be wabiya ga aba fiene na wabiya ga nangara baya ne tariga musokoroba nyinga aba fiene billahi aba fiene iga la ni ga la nyinga ngabe wabiya ga nangara baya fiene blakuru un petit blakuru mami mana jama ni yere laga to ana kungolo go chorno kungolo laga to ma piripara ajo chogo laje jore naje nimbe dadon ni fene de biti sigi blakuru do nyefe kabul la sigi fene de biti sigi anga tagafe o ma fo kawe danga dewye jamana ngono wa o amba bonyo gona o ma fo kaw dabaro kabwa amba bonyo gona Allah Allah akbar ibna fa ubla jahannama kono kam ba ubla jahannama kono kafiri demolo lewu eribnuke anga tagafe uluka misri balawu bullaya kala se au conseil là bamako kaunana c'est-à-dire kala se islam plomb pela imama am ka kuma ke fampe est-ce que islam keleni dado ala ko kamina wa hadola islam mi daba islam u wa to u era ka shere ku kamaniya la amakewa misiri kala kera kono billahi ka karate ya ko o tu le ko nda tu pere ko bu mangana hay billahi am ko to zula parce que adon kama au conseil et réunion ke mun ko ka kanata au conseil et réunion ke ka ti bla ama ka wele ka fai ka ta mo la jo fo misiri dala ko ay wa kam tun ko ki ka ta misiri da ko me kuna na ki kanata ki sabali folo akwa ke do adono de da tara ka mo ndu so ra ba bi tanya fo ya sama ayara aburo mo be se karate na ay wa ya dina mama
mais nin bɛɛ kɛra ka misiri datugu waati ni ka agent bila ka taa misiri la nin bɛɛ kɛra wahabiya misiri la mais est ce que silamɛ dɔ y'a da don u ka ko in la wa ayi est ce que mɔgɔ dɔ y'a da don ko ka misiri minɛ u la wa ayi alors que u ka misiri tɛ tijaniyaw ka misiri don o waati la tijaniyaw tun bɛ se k'u profiter ka bɔ ko ka misiri kɛ ji bɔ anw de ka misiri don aw bɛɛ ka bɔ yen u tun bɛ se k'a kɛ mais tijaniyaw ye maa ɲumanw ye maa hakilimanw don maa sabalinen don alamɔgɔw don u y'a t'u bolo u y'u da de mais bi olu maa kirikaraw bɛ wuli ka mun da don anw ka kow la bi u tɛ sara an ka misiri la u t'an ka misiri kɔnɔ ne ye dɔw mankan mɛn nin na n ye dangaden dɔw mankan mɛn nin na depuis ala k'an dan mun ye sara an ka misiri kɔnɔ e b'i da don ne ka kuma la depuis n ka sali daminɛ yan 2009 ne ye n ka sali daminɛ yan fɔ n filɛ yɔrɔ min maa tigi ye hali siɲɛ kelen ko a nana sali misiri la o b'i da don ne ka misiri kuma la ja era ga ebe misiri mi era kono o era te misiri erebe ja era te misiri kono e danga de almami ke nga aga seli baga bedoma misiri kolla la mo keme yiriga obita seli e ka ngo mo bedo ne te nan figi den ware e bse ga seli baga bedo mo mun bedo misiri wono e bse ko bedo donc ba ira ka fa ko baratela ebo de nyona demseli sangangi soro masoya la chauffeur la e de dalino fugari de la imakala kalantila doniatila ibita fo mo ko le danga de e de danga de ibe danga de ni edu ni be sijugu de ni edu ni be kujo jobala ka foti kule de ni ba ni edu eti da mfa odo jahannama kono sa eti se kan bawo do jahannama kono hale karamo ga emuni oli se kan fa odo jahannama kono ko karamo ya kalande ya ni be sadi fendo do no video billahi naw te jinya do me jinya yirawla naw te jinya do naw dalendo danga de ala amba nya yirawla anga takafe amma nyaga duna fanala demseni mi nyanya amma nyaga dunala an nyaga lente dunala anya ni fere ala makaba on est prêt pour tout ko ka fuye do wallahi saraga denta ke ma nyaga diela aw nyaga lente diela ke e ma nyaga diela de ko demseni mi e ma wolo folo yere billahi ma wolo yere kafo eba wolo folo yere vene sigilen do kay woro do almami bla koro kati sigi kan fawdo jahannama kono udalen do sayaburu bla koro kati sigi kabanga musoroba do jahannama kono e denyume I wolo lami muso jume mbi community fa don ti bado mais ibeda la mna fendo yirila mba yirila ngode FBI ne ben sigilen do mali be jiri ibe ma wono cliff line wa so tari ta choy kana niye fo faransiya mbi wolo ma yere ma fotia ko 2009 tout pere la ke e selli damna 2009 problème tala anga ta fait uyemulu muso jane ko choko ma ga do ibo ka chafa ga dilila jamal uka wuli kafi nuye wahabia kele wulia nuya wulia utado jenmango ya mibuka billahi uyemulu muso jane ne be dodo kamangole atiki be toka iplenya nyabe toka na afonye ko almamia e ma fa ku yemulu muso jane ya e mo fa ku yemulu muso jane mais niga musokoroba nyininga parce que e denye demi rena ga musokoroba be nyogonyini e o de modeli doyi et démodéli parce que il fait mingono o ye misiri kon la de o ye ala ka so kon la o tise ka keta ka tisigi ga mo nini ku doya atla kan bege jana mo de kan amaku kona molo la ko programme be programme be fer ga pour sauver ce non ma be sa ga dina de no fait on va dîner de la gauche de ini wagabia karamo do be nyona c'est votre problème mais ga wagabia be gauche berekelena o ya ma saraka denya de o te passé de o te passé
mais mbi togo nyini ki jamu nyini ka ti fa nyini ki ba nyini kana ni na soro idu nana gerebu de ya de la kai mi nyini kana ni ay dara nunga dofo ambo famunga parce que ni mo be koro choroba Alzheimer be umine wote problème mais e nyona bla koro yagili machien e agila ko kurate yagila ko na fara ko suna mo kibe mune wajul la ko de suna mo doro on sigilen do an te kuma yere on sigilen no on na nyona million on te kuma yere mandaye iti sagati sigi ki sigi kay wono ki ba on do ya e ba mo dengulu o denti e ba do e nyeni ne nye ya Allah ne taro min ba aw katane kwa wa iba karamo a karamo lankolo na karamo galon tigelaw de kay kwa a chama de be kay kwa o de ben da balaba e ngo bunanyang bora kay o me here galon tige abesa bulu mo ba go shu ko tala de galon tigela de vis-à-vis bunanyang bora kay galon sam bisa bani dondron haka vibe bla ala ko te galon tige maga galon tige oye mado yi mais ni gara may ali gara santan fle ni mo wa buya bi ga ki dinamo yi ga ngi yere buya ga bo ki yere mi ga bo fendo ma mais bunanyang de mini jo ala maye kira maye parce que munanta nda to yembla parce que galon do tiga bi shoge jinya kono quoi e ba do jinya kono fem tsira ke abni jo ka nya bo ka kata ka singa galon tiga pia o bunanyang temana du obe du ko bolu eta ro jinya te foi donc na fajima men ko la e bi se ga on fa do du ko jugoro ka on fa ge kafiri ka on ba ge kafiri wi o te tania saraka di atiki toka ibrenya nyara toka na fonye ko almami ya muso minala bidabla almami na mo dero bon almami ya muso minala almami ya muso minala almami nya mo den mais almami to wote fode aw ye wali muso munu jena nya mo den dama minu bo wolo obsa bo bamako jia fambe falen taw nya mo deuna ala kuma do be ne te fera do ono ko fendo be an sa do ono ko abushi atiki be kamangole ay société ne ko lo wa ja almami do de ya muso la murti billahi kada bo ni kala wala aw jugo moy aw be mo muso jene ala wa kala ma se de jugo aw be kala ka d'accord aw be muso jene ya aw be taw ka danga dengeram sigi na ma fago mauludu aw b'a fɔ ko masurudu aw b'a fɔ ko masitan aw b'a fɔ ko maboroda e tara ko ye kafiriya cogoya ya silamɛya ko di muso minnu bɛ taa aw fɛ yen aw bɛ sotarama bila ka muso minnu ta ka t'u ta aw t'u sara aw cɛw la aw ma ɲininkali kɛ yala aw bɛ ka taa an n'aw cɛ bɛnna la wa aw cɛ bɛ k'an kɔnpanye wa musomanin minnu bɛ taa kɔnɔ min bɛ taa mawuludon su a bɛ taa don jumɛn mawuludu su kono mbeta jena mbeke teke doshi billahi mba perevu dima perevu mba dima sisa à l'époque vers 2003 ouais vers 2003 on ne rêve chauffeur là ne va pas m'envoyer parenté mais ne chauffeur adam en 2012 non 2002 ne chauffeur adam en 2002 vers 2003 nta a groupe to fode mais ba groupe do we ne ka sotraman luya do 207 de mene bolo 207 ni re photo bara babaga ngele no ka seba ko fe ko fanga fi we ne ka sotraman luye mawludu gelaw ko ngu ga mo ta ka tubla mawludu ge worola nu ga mo ta ka tubla ka bogotu ko ta musokoro bota ha mawludu era mabane me wa musomanu ka tora musomanu ne re o jala ka sira farano e billahi ne o jala ka sira farano e
mauludu galaw manane wole wakati be billahi ne mbuga ne me godo ta kasira faranoi awadi asoro jigorone aseni won asei kono o dalindo be kemenannani hono ne clean diretila billahi mauludu namuli fomo ko le jenage on be mauludu galaw tambaro minu on be godo mam mine damala mauludu sho am be godo mam mine damala o be bodro gati joga ma wajulu galaw la medro ka go korni tegani ko laddo ga momli nyefe ay muso no mam mine mauludu sho damala e namuli fo ko karamo ne sa musa kumari ma on yi sitan dewndi sitande amni bomo ga dewndi sitande geng saw amni wa biya geng saudi e ba wo way mauludun mauludu yara tere yoro watu obe wajulun do keke obe mo wole wajulu nene untara fem benala te ne be godo mine awere ga tona go ne kuma domine na munde fo mo wayne mo bi banga kumadi sunoli kunuli e amalende namatea me domine anga taxafe ni yere laga toy almami do de ya musola muti billahi kada ko ni kala wala aw jugo moy aw be mo muso jene ala wa aw jugo moy de ma ko muso nu fene jugo moy de ayoli jugo la clé parce que muso yere disabe kungolo la ne ko ngo wa ngo dogo ko be chugudi bo na ta me dunga moli ne falala muna be du adungi ajme o be genen sigi awazirin dalaw yi kono da muso muna be ba awazirin dalaw be chekran black mala kwa ibna black mala sa parce que may de ni en black mala ma be fo de billahi ibna ne black mala ima famu ibna black mala mena ni témoignage ka yirla photo fembe kono dara la ko nga video ke ko karsa de kono dana ko nga video ke ka ben tona ko nga video ke ka fo a photo na afon ngo tene ga system yo le dina goyi mon balma muso ngo muna o ne sona ga kono ta ga ba e sona e jigna dena ka ba ko parce que kata kofle dina o tigi ube mene to keo ne manda dolaw ko nga dénoncer ngwai c'est pas mon problème on y vidéo que là yo madame pere vous demande mon mina sa mo ya no e bo fois ha omnad pere vous demande mina sa mo ya on débat donc il m'a famille problème tala danga de problème tala anga trafe fitna mo ya fitna mandanye kala tanga misiri la wo ya tanga misiri la meni chao tena na kipna kala do ya no iban da fale soro ya no bel et bien prêt pour la mort ay am prêt pour la mort gamon e fuwari de e ga jamana nori misiru fleni misiri da boli iflan do te no d'autres oliga misiru ci ou ga fembe ci ga be mine munetite prêt pour la mort d'abord ni mosli prêt pour la mort guerre be ga jamana kono ni soraso me entouré sisan no e bisa isi go prêt pour la mort kasoro c'est ma do kono ki jo ha c'est ma do e kono ka jo e go prêt pour la mort anga temela parce que nafatela ka bodro ka fo yemi fo ga biya o mena an su o te kafiri o te jahannama shude ifani ba shude jahannama shui wana temeno ka ni ye de video rege ga blazina ay ni tigede awata dama kai awata ka do to ni kai gaw ay do ga to fo yana jura awata to fo yana nyani ngana la prochaine mulumbalia Facebook safe comme programme ou ta se ga fembola an yere dama me fembola no manda an yere dama me nyogoni bologuru ko comme yere ko de ki perene do e ke de modeli do e be se jona do wuro sanfe e ni bache e be se jona do wuro sanfe heche
aw bɛ dabaya de fɔ ten ni dɔw ye jama ye dɔrɔn u bɛ dabaya kumaw de fɔ u daw de ka bon ten n'u kɔfɛla nɔgɔlenw ye e bɛ se jɔn na e bɛ se maa sara e ɲɛna wa maaw sara anw ɲɛna cogo sugu bɛɛ la o ma fa dɔn anw na o m'anw kunkolo tiɲɛ anw y'o ko aw sumɛw réuni jɔ prêt pour la mort wagabiyaw bɛ taa n'u y'a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔlen ye nin ye ouverture dayɛlɛ ne ye première saison ɲani n ka na ni ouverture dayɛlɛ na nin y'a daminɛlen ɔ wagabiya nin ye ouverture ye komi i ko ten ouverture n y'a dayɛlɛ an ka taga fɛ an bɛ se aw ka belebele ma tiɲɛ don n t'a dɔn i b'o fɔ dɛ n t'a dɔn i b'ale ka tɔn de la wa i bɛ tɔn min na an bɛ se Hayidara ma